मम्मा, वो पेंडू सा है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजन है, अच्छा लड़का है, शादी क्यों नहीं करनी इससे तुम। अफशा ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा है, इससे कपड़े पहनने की तमीज नहीं, इससे बात करने की तमीज नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, अफशा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम्हें राजी हो या ना। अफशा ने अपने कज़न सारम को कॉल किए कहा, सारम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारम ने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, फिर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकती। तो सारम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशा ने जब देखा कि इसकी शादी सारम से कर रहे हैं, अफशा ने खुदकुशी करने के लिए शादी में शादी में भी कुछ दिन बाकी थे। अफशा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। घर में पड़ी मेडिसिन की सब डब्बियाँ उठाकर टैबलेट्स खा ली। हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने मैदा वॉश किया। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझे शादी नहीं करनी। अफशा की जान बच गई। मैं इससे जाहिल इंसान से शादी नहीं कर सकती, वो गाँव में रहता है। मैंने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो सारम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो तुम इतना पढ़ा लिखा नहीं है। वो गांव में रहता है तो लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशा ने ना चाहते हुए भी अफशा की शादी सारम से कर दी गई। अफशा ने बस समझ लिया कि शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो गई है। सारा ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जल गई, सब कुछ जहर इंसान के हवाले हो गया। पहली रात में अफशा ने सारम को कहा, सारम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, तो शादी होगी, लेकिन अब मुझसे दूर रहो। सारम ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है। अफशा ने, आप आप इतने गुस्से में क्यों कर रही हो। अफशा ने कहा, तुम मेरी जिंदगी तबाह कर दी है सारम। सारम ने एक डिब्बी खोली, इसमें से चमकती हुई अंगूठी निकाल कर अफशा को सामने रख दी। कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट है आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदली और लेटकर रोने लग गई। सारम नफल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। यूं ही जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारम के साथ। सारम देखने में बहुत खूबसूरत था, बस थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारम सुबह उठते ही अफशा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अफशा जब सारम के हाथ के बने खाने खाती और बहुत हैरान होती, इतना मज़ा खाना। सारम रात को थका हारा आता, अफशा के बस खामोशी से अपनी दुनिया में मगन रहती, कोई परवाह नहीं थी सारम की। सारम भी अफशा को कुछ ना कहता था, घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी शायद, न घर की सफाई करती, न कभी सारम के कपड़े की सफाई करती। सारम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया, अफशा के हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता था कि एक बद सा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारम एक मर्द था, वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। इस पर हाथ उठाना जो हमसफर है। सारम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, पागल, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल देख कितने रूखे हुए हैं। सारम अफशा के पास बैठ गया। एक साल के बाद अफशा ने खुद एक छूना था। अफशा के बालों में ऑयल लगाने लगा। अफशा ने कहा, छोड़ दो मुझे सारम। सारम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दे दिया, ऑयल सारम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी तो ने उठाकर सारम ने बाजू से पकड़ा, पास बिठा लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूं आप ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफशा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारम, मुझे दर्द हो रहा है। सारम ने पास बिठाया और ऑयल लगाना शुरू कर दिया।
افشا کے سر میں سارم نے آئل لگایا، پھر چہرے پر سکرب کرنے لگا۔ افشا خاموش بیٹھی رہی۔ سارم مسکراتے ہوئے چڑھا اور شاپ لے کر اب پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ افشا حیران تھی، کتنی بے رخی پر بھی اتنا پیار کرتا ہے سارم۔ افشا شاور لے کر آئی، آج چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ افشا نے اپنی دوست کو کال کرکے سارم ایسا کیا میرے ساتھ، اس کی دوست نے کہا سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشا نے کہا وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا افشا قسمت والوں کو ایسے مرد ملتے ہیں، ہم سفر ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی جانے من کھانا تیار ہے آ جاؤ۔ افشا مسکرانے لگی، آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشا نے کھانا شروع کیا، اتنی مزے کی بریانی، اس کا دل چاہا تعریف کرنے کو لیکن کر نہ سکی۔ سارم کی لیکن خاموشی رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ سارم برتن اٹھا کر واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارا دن تھکا ہارا بیڈ پر پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افشا کو اٹھایا، افشا میری جان ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں۔ آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی تیکھی روشنی تھی۔ سارم گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشا کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے افشا۔ افشا کہا تم کو کیسے یاد میرا آج میرا برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا افشا۔ پیپرز نکال کر ایک لفافے سے کہا۔ افشا یہ ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا افشا جانتی ہو یہ پیپرز کیا چیز ہے؟ افشا کا دل دھڑکنے لگا، ہاں یہ کیا ہے سارم؟ سارم نے کہا یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشا۔ افشا نے کہا بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے کہا تھا نا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا۔ افشا کی یقین نہ ہو رہا تھا۔ افشا نے دیکھا کہ نیا گھر وہ بھی میرے نام۔ افشا کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ سارم نے اتنی محبت، سارم کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا افشا ایک چیز مانگوں؟ افشا نے کہا ہاں، نے سر ہلا دیا۔ افشا ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم میری پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم میری، بہت خوش قسمت ہو۔ میں بہت خوش قسمت ہوں تم جیسا ہم سفر ملا مجھے۔ افشا ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں لیکن ہم نے ابھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا۔ مجھے آج سینے سے لگا لو نا۔ افشا نے چاہتے ہوئے بھی سارم کو سینے سے لگایا۔ سارم نے زور سے سینے سے لگے روتے ہوئے کہنے لگا یہ بازو کیا پتہ پھر کبھی نصیب ہو نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشا کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، سارم کو کیا سمجھتی، سارم کتنا اچھا انسان، اتنی بدسلوکی کی میں نے سارم کے ساتھ۔ افشا کا دل چاہ رہا تھا کہ سارم کی باہوں میں سما جائے۔ سارم کی بے پناہ محبت 2 سال میں سارم پھر بھی مجھ پر چاہتا رہا۔ رات بھر افشا کا خواب دیکھتی رہی، کل صبح کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشا اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشا کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی سارم اٹھ جائیں نا، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ سارم کروٹ لیے سویا تھا۔ افشا نے محبت سے سارم کو چھوا اور دیکھا کہ سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشا نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ افشا چیخنے لگی، زور سے آوازیں لگانے لگی سارم اٹھ جاؤ، سارم اٹھ جاؤ۔ اتنے محلے والے اکٹھے ہو گئے اور ہاسپٹل لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، دیکھا کہ سارم، ڈاکٹر نے کہا کہ میں کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشا روتے ہوئے کہا کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے بتایا
کہ ایک اہم ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا سارم کو پچھلے 2.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں میرا، کوئی مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جو مجھ سے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھ سے کہے آپ تھکے ہوئے ہیں چلے سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلے درد سے تڑپتا ہوں لیکن کوئی نہیں جو میرے درد سمجھ سکے۔ افشا زمین پر گر گئی اور سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو، سارم میں پاگل ہو گئی تھی، سارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، سارم میں مر جاؤں گی سارم تمہارے بنا۔ سارم کی لاش سامنے پڑی تھی جو زندگی میں شاید افشا کی محبت کو ترستی رہی۔ افشا سارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، شاید اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا، سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا گیا تھا۔ افشا کو فارس تو اتنا کہتا تھا کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے، اپنے ہم سفر کو سینے سے لگاؤ، ایک دوسرے کی گل دینے کی بجائے ایک دوسرے کو چوم لو، انہیں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں گے، جب موت آ گرے گی تو محبت بانٹتے دو رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کی زندگی میں سینے سے لگاؤ اور ختم کرو شکوے۔